ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरचिर्नितरां भीष्टा। अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बा सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसा त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवशः सन्दृष्टनारद निवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्ण हृदये नगरीं गते श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्द्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तावत्तपोबलनिरुञ्छवसिते दिगन्ते एवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते स्फुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दुग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरेण तथा धरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा स्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदं विनिवृत्तिहीनम्। इत्यूचिषित्त्वयि गते नृपनन्दनो स्यात् आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः। यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन् महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते। एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धिममामयौघान्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।